नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे फेब्रुआरी 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्र द्वादश तथा अंतिम राशि मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर करि आस्थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे थवा बेल आइकन को प्रेस करंतु। तले सब बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे मीन राशि रो शुभाशुभ भाग्य फल। ए मीन राशि जहार अधिपति ग्रह होचंती बृहस्पति यार शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शुक्रवार शुभ संख्या 2 3 9 शुभ रंग हलदिया धला नाली। दर्शक बंधु यही मासरे जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह माने अछंती सेमानकर स्थिति आपनकर राशि पई कोन रहइबो नजर पकई नबा। बृहस्पति चतुर्थ स्थान रे, शनि जन्म स्थान रे एवं राहु द्वादश स्थान रे तो केतु षष्ठ स्थान रे अधिष्ठान करूछंती। ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति अनुसार आमे यही विचार करि परिबा जे एही मास मीन राशि व्यक्ति मानक पाई मिश्रित रूपे फलदायी रहिबाकु जाउछि। पूरा मास आपणक द्वादश भाव रे राहु रहिबे, शनि आपणक राशि रे विराजमान रहिबे। यह छडा केतु षष्ठ भाव रे और बक्री अवस्था रे बृहस्पति पूरा मास चतुर्थ स्थान रे विराजमान करिवे। आर्थिक दिगरु मासर पूर्वार्ध अनुकूल रहिबो और उत्तरार्ध रे खर्च वृद्धि हेबो। शारीरिक स्वास्थ्य रे मध्य मासर उत्तरार्ध रे समस्या होई पारे। चाकरी करुथवा व्यक्ति मानक पाई भरपूर परिश्रमर स्थिति तैयारी हेबो। और भल कथाटी हला जे आपणक परिश्रमर संपूर्ण प्रतिफल पाइबे और आपणक काम को लोके प्रशंसा करिवे। व्यवसाय करुथवा व्यक्ति माने दीर्घकालीन योजना उपरे ध्यान रखी काम करवा उचित। मास आरंभ रे छात्र छात्री माने किछि चैलेंज रो सम्मुखीन हेबे। सेमानक ध्यान अन्य दिग को चली जिवो किंतु शेषार्ध रे सेमानक कठिन परिश्रम माध्यम रे धीरे धीरे परिस्थिति को अतिक्रम करिवे एवं शिक्षा क्षेत्र रे सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन भल रहिबार आशा करा जाउछि। प्रेम संपर्क मिश्रित फलाफल देई पारे। अन्य पक्षरे वैवाहिक जीवन भल रहिबार संभावना मध्य रहिछि। एही मासरे आपनक विदेश भ्रमण रो सुযোগ मध्य पाई पारंती। दर्शक बंधु जे गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा आमे आलोचना करथिले सर्वप्रथम से गुरुत्वपूर्ण ग्रह माने सेमानकर व्यक्तिगत भाव रे कोन फल आपनक प्रदान करिवे से विषय आलोचना करनबा। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करबा तबे बृहस्पति होचंदी धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंदी देवगुरु बृहस्पति। ए बृहस्पति सदा सर्वदा संसार मंगल कामना करंती, हित साधन करंती। सेतेबेले से मंगल कामना करि परिबे जेतेबेले बृहस्पति स्थिति भल थिबो बा शुभ स्थान रे रहुथिबे। तो बृहस्पति केउ स्थान रे शुभ फल प्रदान करंती? द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करंती। किंतु आपनक राशि पई बृहस्पति चतुर्थ स्थान रे। ए चतुर्थ बृहस्पति निश्चित भाव रे आपनको अशुभ फल प्रदान करिबा कथा किंतु बृहस्पति अन्य ग्रह मानक द्वारा संजुति दृष्टि द्वारा आपनको मध्यम धरणर फल प्रदान करिवो। अर्थात किछि शुभ फल प्रदान करुथिले किछि अशुभ फल मध्ये प्रदान करिवो। तो जदि ए समय मध्ये आपण व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तबे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे आपण आशानुरूप लाभ प्राप्त करि परिबे नाही किंतु क्षति मध्ये घटाइबे नाही। आपण एवरेज स्थिति रे आपनकर व्यवसाय वाणिज्य चलिबो। जदि आपण पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूछंती तबे आपनकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपण प्राप्त करि परिबे नाही जेउति पई आपनकर व्यवसाय सामान्य मांदा होई पारे। जो माने आपनकर शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करूछंती समानक पई मध्ये टिके सतर्कता रहिबार समय एहा। तो ए समय मध्ये आपण बुझी सुझी धैर्यर सहित
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନ ବଳାଇବେ କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଶନି। ଏ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଶନି ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶନି 7.5ର ଯୋଗ। ତ এই ଶନି 7.5ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର ପୂର୍ବ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ପର ରାଶି ମେଷ ରାଶି, ଏ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶନି 7.5ର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଶନି 7.5ର ଯୋଗ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶନି 7.5ର ଯୋଗ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଶନି 7.5ର କୁପ୍ରଭାବ। ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନି 7.5ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଣକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚାମେଲି ତେଲରେ ଏକ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।